classmate, good day. In this video, we are going to tackle about on how to address gender problem. For example, is the gender fair language, gender violence, gender equality and international, and activism article. What is gender problem? So gender problem, it refers to an issue or concern that arises from or is exacerbated by societal expectations, rule, and power dynamics related to gender, often leading to inequalities and discrimination. So it means that the gender problem daw is nag-focus siya about sa mga issues or concern about sa mga nahitabo sa atong kapalibutan o kanang mga expectation nga kana bitong i-discriminate yung ka sa ubang tao, miskan wala kay gibuhat, pero ang discrimination na naagi na siya always ang issue sa kinabuhi, dili gid siya mawala, labi na sa imong gender kung sa mga pagkatao, and then you change, diba po, so you are prone sa kanang mga discrimination sa uban. So muna siya ang kanang gender problem. Gender fair language aims to reduce gender bias and discrimination by using language that inclusive and respectful of all genders. So ang gender fair language dahil iyang tumong-ani is para mabawasan or to avoid gender bias and discrimination, especially sa mga babae and LGBTQ, by using language that are respectful for all genders. So ang gender fair language dahil is important gid siya para ang tanan ma-feel nila nga belong sila in this society. So there are examples of gender fair language. Sure person instead of sure man or sure woman. Business owner instead of businessman or businesswoman. Humankind instead of mankind. They instead of he or she. So this example aims to reduce gender bias and discrimination, and also to promote equality and to have respect like sa mga LGBTQ. Let's talk about gender violence. Gender violence is committed against a person because of his or her sex or gender. It forcing another person to do something against his or her through violence, coercion, threats, deceptions, cultural expectation, or economic means. So, an example of gender violence is like pambubugbog o paninigaw sa asawa at mga bata. So, it is called gender violence or gender-based violence. My topic is all about gender violence and their examples. So, let me tackle about the examples of the gender violence. First is psychological violence. Psychological violence refers to acts or omission causing emotional suffering of the victim, such as bad stalking, damage to property, repeated verbal abuse. So, my example is akong bana paano sa akong bana down sa akong bana giaway ko sa akong bana gistoryahan kung dili na sa akong bana. So nakakos na siya psychological violence para sa kuha, kay dili naman ako na malimtan sa akong utok na ginato ko niya kada gabi ako na siya mahinumduman nga giun sa ko pag-trade sa akong bana sa dili maayo niya nga mga words nga ginastorya para sa kuha. So nag-cause na to siya sa ako of psychological violence. And the second one is physical violence. Refers to any act that results in threats to cause physical harm, like kanang gikuan ka, gilaparo ka, gisumbag ka. That's physical violence. And third one is forced marriage. Forced marriage is a marriage in which one or more of the parties is married without their consent. For example, nakoigsoon nga bata pa, then tapos ginapares-pares siya sa for example lang, gipares-pares sa akong mama o papa na magpakasal ana na tigulang. So
kana siya tawag na siya forced marriage kay imo man sa akong manghudili siya gusto ginapugos siya sa akong parents na ipaminyoan ang atang bisag dili niya gusto. So that's the result of forced marriage, bisan dili niya gusto napakasal pa siya. And the fourth one is sexual harassment. Sexual harassment Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, Sexual Violence, including rape. So, sexual violence is very serious siya nga panghitabo. Like for example, hikap imong paa na walay consent nimo, istoryahan ka og mga dili maayo na mga istorya, mga laswa nga istorya. Then tapos that's the sexual harassment. Bugat ganyan siya na kaso ang sexual harassment kay including naman ang rape ani. So the fifth one and the last is forced abortion. Forced abortion is a form of reproductive coercion that refers to the act of compelling a woman to undergo termination of pregnancy. So kanhi kay pinaka-serious pud ni kay siya nga panghitabo guys. For example ako nakoy uyab na naburos ko sa kong uyab din tapos dili pa ko ready kay tungod kay nag-eskwela pa ko din tapos kato nga mga kuan na kay wala man kabalo akong ginitanan nga inainato ko. So nagkuan ko nga magpa-abort ko kuan ako ang akong anak, kuha na ko anak. So mauna siya guys. So my topic is all about gender inequality and international. So gender inequality and international is a fundamental human rights, means women and men and boys and girls enjoy equal rights, resources, opportunities, and protection regardless of gender. Internationally, this is recognized through various treaties and organizations within the United States, UN playing a key role of promoting, of monitoring in progress. So an example of this is that India education, that ensuring the girls and boys equal ilang pagkuha sa education gikan sa primary to the higher education. To this same article, the policy or action of using campaigning to bring about political or social change. Good evening everyone. So now, let's proceed to my topic about 5 examples of activism. Number 1, digital activism. Kini is pinaagi sa social media, daghang tao ang nagpakita sa ilang suporta bisan layo sa nahitabo sa pag-post o mensahe online murag naa na pud sila'y buses sa kalibutan nga naay kampanya. And number 2, community organizing. Kini nga paningkamot nagpakita nga bisan simpleng tabang kung maghiniusa ang komunidad daghan matabang hatag sumala sa kaya kung kuha sumala sa kinahanglan ang ilang sakripisyo. And number 3, political activism. Kini is gusto nila nga matabangan ang kabatalunan. Masayod ug giunsa ang pag-apil sa eleksyon. Sa pagpangampanya, ilang gipasabot ang importante nga pagbotar ug tarong dili lang kay usa. And number 4, environmental activism. Kini is ang ilang panawagan mao ang pag-amping sa kainayahan o pagpugong sa mga proyekto nga padaot sa kalibutan. Ilang gisultian ang gobyerno kinahanglan katon ang mga saad para sa klima. And last number is social activism. Sa grupo mao ang pagpalipod sa kapunod sa tanang estudyante. Bisan masaka ang ilang gender identity, gusto nila ang eskwelahan mahimong luwas para sa